This is Frankie McDonald, my own TV station live in Sydney, Nova Scotia. Another massive earthquake is headed towards Chile anytime soon. It's going to bring 7.0 greater magnitude. It also lies on a subduction zone and the ring of fire in the fault line. It's going to cause another massive earthquake anytime soon in Chile, especially in Santiago, Chile. The earthquake may even be felt in Peru, Ecuador, and all these places. Sí, hay que alejarnos, hay que alejarnos. Tranquilo. No podemos estar ahí parados. Sí, sigue moviendo. Ya vamos afuera porque ya, tranquilos, por favor, tranquilos, calma, ya. Puta, sonalí, weón. Acá no pasa nada, grábalo. Mira, weón, cómo tiembla. No para, weón. No para. La mierda. Abre los detenidos. Abre los detenidos. Mierda, qué fuerte, ¿ah? Concha su madre.